You sit beside Margo, Monica. It's Margo and Daddy. There. You sit beside Margo. Daddy. Daddy. Hello. Say hello. 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 Like it, Daddy. Clap your hands. Clap your hands. Indian, bye-bye. Margo, bye-bye. Bye-bye. Count. 1, 2, 3, 4. Very good girl. You go beside, you sit beside Margo, Monica. Do not open your candy. Bad girl. Look, bad girl, Margo. Kaya Monica, gusto ko yan yung Margo niya. Naman pong kami di palang kinagbali. Ganda. Nag-video na yung Margo. Margo! Daddy. Hello, Daddy. Smile, Daddy. Sleep, Margo, sleep. Sleep ni Margo, sleep. Sleep, Margo, sleep. Sleep na. Sleep. Tumba. Sleep, Margo, sleep. Sleep ni Margo. Sleep. And good girl. Sleep, Margo, sleep. Monica, gawa ka ta candy. Early in the morning, eating candy. What? Tugaw kayo lang eh. Dance, Margo. Dance, Margo. Dance. Dance. Dance ka na, dance. Dance. Stand, Margo, stand. Dance. Embrace mo ni Margo, embrace. Naka-bisaro mo ni Margo. Margo, smile. Ayun, tali. Tersin niya. Smile mo tonight, smile. Ayun eh. Kasama ka bang Gulda? Kasama ka, ha? May Margo, tawan. May wala rin. Alden! Baka na! May walang katawa. Ano tayo? Si alam na. Ada! O, dyan na. Ayan eh. Niron-ron ko maan. Awan niron-ron. Kailangan. Ayan ang video. Kailangan.
Ang totoo. Ay. Tabakan. Ito ba kayo? Dito tayo. Adi, manit ka no? Ate, no, si Paris ka na. Ba yan? Ikaw yan. Ano sa balos mo? Ay, yung isra! Oh, naman. Eh, patago mo dyan yan. Ay. Pwede ka ba ng Ariel? Ariel, pwede. Pati na ba? Usog. Ay, sakbay. Daddy! Video mo ako. Daddy, look at Daddy. Ay, tugaw kayo na. Ay, Daddy! Marco! Okay. Bumaliktad ah. Daddy! Look at Daddy na nila. Lasog na din. Daddy! Hello! Marco! Hello! Baga! Hi, Sara! Hi! Tumingin kayo daw! Tumingin! Tingin ka na! Ay! Luwas tong kamay! Marga! Wow! Monica, smile, Monica! Hi! Ay naman eh! Isang kong klase. Ay, makita naman ng Edwin yung pabayaan ko ito. Si Bali nga, tukso ka ba may video. Ay, characters yan! Marga, wow! Lati na kasla din ka magkakasinsin daw. Hindi ba ano yan? Kadaunat, Kadaunat na eh. Ay, dati ko lang. Dati bula, tatapos si Pet. Ah, Marga, yun eh. Marga, katawa ka. Abay ka ng damada. Guys na! Ito ba? Buka bumaliktad ah. Niya, nagsisuya ako na. Uy, just dance. Dance pa ya. Ito yabon eh. Ano eh, narinig siya ni baby. Bakit siya ka? Ay, makaturturog siya. Ay, hindi. Nalaloko lang siya. Kung tara na, pinapakot. Mura ka rin dyan, diba parang nasaruan ni Jurek. Ano naman? Margo! Sabi din siya. Bye-bye. Oh no! Like Mr. Margo, guys! Nangyari na po. Bye-bye! Bye-bye ka ba? Ay na, ako, kaping tayo. Ha? Di ba dito di balay sugi? Bali na Pinocchio. Manong bayante na sa certificate. Hindi ba na nakapandusit pa lang? Apa siyang bali? Nya. Ito, Kaya tayo na. Ay, ginapano ka man, Alden? Ay, go upstairs na. You can watch TV upstairs. Dami. Mag-asawa. Mag-asawa ba yan? Sino mag-asawa? Yan na. Magkapatid. Nakanood sila ng ikakasal. Sige, kaya magkamukha sila. Ayun na. Sa ano ka pupunta sa lutong natatakot?
Oo. Ibati yung sagana kayo halo di ba? Buwan namin kayo pala sagana kayo dyan. Huwag niyong masyadong kapalan yung nipisan niyo lang yung ano ng pansit ha. Hindi, Bagyo Beans sa JP naman makakapal masyadong yung ginawa mo. Ay, si Ron, hindi na akulan kanina eh. Si Albay ba? Ha? Wala nga kayo. Ron. Okay. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands.